Alfa Romeo l'a bien compris avec sa tonale, le diesel a encore de beaux jours devant lui. من بعد ما mise على l'hybride son premier lancement, اليوم la tonale كتوفر أيضا على une version diesel. كيتعلق الأمر بالبلوك 1 لتر 6 ملتي جيت 130 شيفو المعروف عند فيات وجيب كذلك، une offre اللي غادي تعجب بلا شك المغاربة اللي باقيين كيميلوا أكثر للديزل حتى لدابا. من بعد ما جربناها في سا فيرسيون هيبريد في الصيف الماضي، اليوم ليكيب دو ماتان اوتو خدات لو فولون ديال لا فيرسيون ديزل باش نقارنوا لي زيكيبمون، لا سونساسيون دو كوندويت، لا كونسوماسيون الى غير ذلك، فبقاو معنا. على مستوى التصميم بطبيعة الحال حتى شي حاجة ما تغيرات، بما أنه كيتعلق الأمر بلو ميم موديل سوف كو لا موتوريزاسيون متغيرة. Sans trop s'attarder dessus, rappelons l'essentiel, on a les phares tribolo à LED adaptative, la fameuse calandre en forme de V, des feux arrière étirés à LED reliés par une bande lumineuse avec en son centre le nom Tonale. Le tout donne au SUV italien un design à la fois élégant et authentique à l'identité de la marque. À bord, tout tombe sous la main et la dotation de série n'a pas fait l'impasse sur les dernières technologies. On a un écran tactile de 10,25 pouces compatible avec l'Android Auto ou l'Apple CarPlay ou fait bzaf les autres fonctionnalités qui جاوب دغيا et la connexion Bluetooth avec le téléphone est rapide. Derrière le volant, une instrumentation numérique de 12,3 pouces à la forme typique d'Alfa Romeo. لاحظوا معايا كيفاش هذا le tableau de bord مخدوم بهاد les motifs avec éclairage d'ambiance. La combinaison de tous ces éléments a une présentation générale زوينة. نقطة أخرى عجبتنا في هاد التونالي هي la qualité ديال le son ديال les haut-parleurs, il faut vraiment l'essayer. وكذلك le système Start and Stop اللي ولا هنا حدا le levier de vitesse. في la version hybride, il était désactivable via l'écran et c'était pas pratique de le chercher à chaque fois. Côté équipement, زيادة على الشيء اللي ذكرنا، la tonale فيها les rétroviseurs rabattables électriquement, le chargement par induction du téléphone, l'accès et démarrage sans clé, le coffre électrique, les modes de conduite إلى غير ذلك. بالنسبة للزيادة à la sécurité، عندنا l'assistance de vitesse intelligente, le détecteur de somnolence, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence autonome, l'aide au maintien dans la voie, le détecteur des panneaux إلى غير ذلك. بالفعل لا تونالي في لو بلان دي زيكيبمون. بالنسبه اللي ما شافوش الحلقه ديال لا فيرسيون هيبريد، هاد لا تونالي فيها 4 متر 52 في الطول و 1 متر 84 في العرض، شي اللي عاطي ان بون اسباس ابور لا اللور لا القدام اي ان كوفر دو 500 لتر، شي اللي في لا بون موين دو لا كاتيجوري. كيف ذكرنا في الاول، هاد لا تونالي سي اون فيرسيون ديزل ايكيبي دان بلوك 1 لتر 6 دو 130 شيفو. كنظن باللي سي اون بون كومبينيزون بالنسبه لي ماروكان، خصوصا ان الالفا روميو معروفه بدو بلو غرو بلوك بحال لو فامو بلوك 2 لتر 2. هاد le moteur est associé à une boîte automatique TCT double embrayage à 6 rapports qui gère bien les élans et qui se montre pas si mal que ça quand on demande un peu d'entrain. على كل حال هذا le moteur n'est pas un foudre de guerre, ولكن il se montre assez convaincant lorsqu'on le sollicite pour des vitesses supérieures. ويكفي كذلك انك تاكتيفي le mode sport باش les rapports يوليو يدوزو plus rapidement. بصفة عامة la conduite مريحة et le confort à bord se ressent. La direction خفيفة و on a l'impression de conduire un petit véhicule facile à maîtriser. Sa suspension et son insonorisation sont au top, digne d'une Alfa Romeo. اللي عجبنا كذلك هو لا كونسوماسيون في هاد لا فيرسيون ديزل. اون كونسوماسيون ميكست on a relevé من خلال لي سي ديالنا 5 لتر 8 بار 100 كيلومتر، شي اللي مزيان.
Alfa Romeo a bien fait de proposer cette version diesel اللي كنظن غادي تانتيريسي بزاف ديال لي مارشي لي ديزليزي بحال المغرب. L'offre est convaincante, d'autant plus que la Tonale est bien équipée et économique en consommation. الثمن ديالها كيبدا ب 389 ألف درهم. وصلنا لنهاية التجربة، موعدنا قريبا في حلقة جديدة مع طوموبيل جديدة في لي زيسي دو ماتا اوتو.